Hi everyone, welcome back to my channel. So my family members also kining ase I hope someone bhal hobo na. So ita phangjaro notun piece agina se dikhi ase the black barrel. Ita black barrel pala dalo size ta hon ase. Lebi decent do taram black barrel do 39 inch TV banagina ase aro dam pickup kan aro finishing on decent do bishi bhal agina ase. So ijo sapni on shop pare ita mama dukan da agina ase. Ekta pickup system sir middle pickup na मतलब टन बलम नथका लादे बिल चेक सारा ग्रीन कलर देसे ब्लू ब्लैक देसे और सम ब्रश भी আছে কিনা জানা দেছে আপনি এটা মানে দোকানতে अवेलेबल লাগিনা আছে আর এটা প্রাইস রেঞ্জ করবে 55000 ইন দা রেঞ্জ আছে আপনারা হেভি আইসোলে ডিসকাউন্ট করে দিব আর ব্ল্যাক পেরেল भी अलग कलर में दिखाई দিব पर আপনারা সব বলে তো দিদি भी হেগিনা আছে blue color de arna one jala finishing han be this time deshi bhal agina ase ar ei one je kusala system it will be 4000 range te ase to I jebe I show debo so discount kore dibena jare ase ar ei mode guitar bag to free ase gona jare ase and now I'm on the sunbrush color ase sunbrush te ase green de ase then jane I'm on the alag alag brand kan सब ase electric guitar acoustic kan अलग अलग बनाना सब आसे बिना अपने जैसे आपदा नहीं भी आरो रेड कलर दिवी तो उनको थका लागे ऐसे बिना जाने जैसे लाइक माना स्टोर लो तीन म्यूजिक स्टोर पुराना बाजार दिल्ली मार्केट आइले बिल्डिंग है वो ताकि ऐसे बिना जाने जैसे आपदा नहीं भी आरो मन सही देखिए आरो को मालूम है कि बुझी ऐसे माना दे G1 XP है माना दे और जो ला प्राइस से 11425 আপনারা এসে আসবে আর সব তো ডিসকাউন্ট দেব G1 X4 ইলেকট্রিক গিটার আছে মাইনা সেকেন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের মধ্যে জায়গা সব ভিডিওস করব